কিন্তু এক্সাম ଭଲ କମିଗଲା ପଡିବ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପିଲା टाइम लास्ट पान जी पार्टी कर क्या करते ता मोर ध्यान पाटे पाटे सब टेंशन रे विचार कपस कपस सारिया कहि अछि 32 पेज रो लास्ट पार्टी सब सेठू पढाबो पार्टी करबो वंस 8 डिसाइड सरीबो हला पार्टी करले सरीबोनी के डिस्टर्ब करिवोनी बुझिबो करले पछारिबो ए तो आगर देखि 25 सिलेबस पढि दियो गद्यांश 10 गद्यांश 10 एटा कोन विषय नु एटा अरे 10 मार्क पड़े 10 मार्क पड़ो अरे गद्यांश बोले विषय छाड़ी अनुच्छेद बोले छै सेही गुडा की आसिकी से जो गिरी संकुल को चुलिया पे की पढ़ला लेखक पढ़ले जे मेघासन आ को पर्वत मेघासन गोटेला आ गंधमादन आ गोटे कालीफेरी एई पर्वत रे जदी पारी टिके रेस्ट लब नहीं क्यांतो जदी आसे ताले सेठी जाई टिके अवसर लब तापर पूरी कंपीड़ अंदर पर जागे को श्याम की भर देके आउ कोड जिमा पेन पर हां गुआ के पटे उत्पल बासी केउंठी रही की पिपासी आ केउंठी रही की कोन थिला सेटा उपवासी अछि उत्पल बासी केउंठी रही की पिपासी अछि भागीरथी तीर रही की पिपासी एवं कार स्तूप ऊपर रही मतलब भोकिला अछि से उपवासी अछि रत्न स्तूप ऊपर रही मध्य उपवासी अछि काहे कि वर्षा हो एते सारा खाई कि किछि लाभ नै का पर भी पढ़ा हो
ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ତୋର ବିଜୟ ରଥ ବାହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ବୁଲେଟ ସରିଗଲା ବର୍ଷା ପୁଣି ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ କୋଉ ମହାବନରୁ ଯୋଉଠି ମହାସଙ୍ଗୀତର ସବୁ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଗୁଳ ସେଠୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ଆସିବ କୋଉ ଜାଗା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଓଡିଶାର ପୁରା ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି। ଓଡିଶାର କୋଉ ଦିଗରେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗଲେ ଆସିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁରଟାକୁ ଲେଖକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର କଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ସରୁ ସରୁ ଯୋଉଟା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଶାରଦ ଧାନ। ତେଣୁ ସରୁ ଶାରଦ ଧାନ ବେଶୀ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ସରୁ ସରୁ ଶାରଦ ଧାନ ସରୁ ସରୁ ଶାରଦ ଧାନର ଚାଉଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିବାରୁ ଲେଖକ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ। ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ତନ୍ମୀ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ ତନୁ ପାତିଳିକି କୁହନ୍ତି ତନ୍ମୀ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଦୀ ଯେହେତୁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ନଦୀ ଜାଗାରେ ତନ୍ମୀ ଲାଗିଛି ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହାନଦୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛ ମହାନଦୀ ସେଇଠି ଅଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମହାନଦୀ। ତ ତେଣୁ କରିକି ସୁନ୍ଦରୀ ମହାନଦୀ ଉତ୍କଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ଶଯ୍ୟା ହେଲା ଉତ୍କଳର ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଥର ଶଯ୍ୟା ମାନେ ନଦୀର କଡେ କଡେ ପଥର ସ୍ପର ଯୋଉ ହେଇଥାଏନି କି ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ପଥର ପଥର ସ୍ପର ଜାଣିଛ ପଥର ବନ୍ଧ ଯାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଉତ୍କଳ ଶଯ୍ୟା ମାନେ ନଦୀ କଡେ ପଥର ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟି ସେଇ କଡେ କଡେ ବହି ଯାଇଛି ସେଇ ତୀର ଦେଶରେ ବା ନଦୀର କୂଳ ଦେଶରେ କଣ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ସୁନାର ବାଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେଇପଟ ଏରିଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତା ନାଁ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ସେଇପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାଲି କଡେ କଡେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବାଲି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁନା କି କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ଯାଇନି ଯେହେତୁ ସୁନାର ରଙ୍ଗର ବାଲି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରେଣୁ ଅର୍ଥ ବାଲି ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ ଓ ନର ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ ଏବଂ ନର ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନୂଆ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ। ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀରେ ଯୋଉ ନର ନାରୀ ମାନେ ଆସି ଗାଧଉଥାନ୍ତି ଗାଧେଇକି ଗାଧେଇବା ତ କଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହବା ତା ମାନେ କଣ ସୁନ୍ଦରତା ଭରିଯିବା ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ ଗାଧେଇ ପଡିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସୁନ୍ଦରତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ମଳି ଦେହର ମଳି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଧୋଇ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ସୁନ୍ଦରତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଯେମିତିଆର ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଗୋଟେ ତା ମୁହଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନୁହଁ ତାର ଯୋଉ ଦେହର ମଳିନତା ଟା ଧୋଇ ହେଇକି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ସେ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ନରନାରୀଙ୍କୁ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମାନେ ଦୈନ୍ୟତା ଅଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଅଭାବରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଉ ନରନାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଷାଦ କାଳିମା ଦୁଃଖ ରୂପକ ମଳିନତା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ହସୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ ଅରୁଣିତ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବଧୂମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିର ସ୍ନାତ ସେପାଳି କରି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ଯେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ସେମାନେ ଗାଧେଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ଏତିକି କଥାକୁ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟ ନା ତେଣୁ କରିକି ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାଡିଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଗାଧେଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ ମାନେ ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ ପ୍ରାଚୀ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବଧୂ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଦୟ ହୁଏ କି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଲାଲ ଲାଲ କମଳା ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ମିଶାରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେମିତି କହୁଛି ସିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଜଷ୍ଟ ଉଦୟ ହେଇଛି ତା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ ଓଢଣୀ ପକେଇଛି ଓଢଣାଟା ଧୀରେ 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 ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରାଚୀ ବଧୂଟିର ଆରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଉଠିଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଲେଖକ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂର ଓଢଣୀ ଖୋଲିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀ ବଧୂ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅରୁଣିତ ମୁଖ କଣ
ଅରୁଣିତ ହେଲା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରଞ୍ଜିତ ଅରୁଣିତ ତାକୁ ହେଲା। ଅରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ କଣ, ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ହେଇ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କଲର ଯୋଉ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା, ପୁରା କଣ ରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ସେଇ ଲାଲ ଆଉ କମଳା ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରଣ ରଙ୍ଗଟି ତାକୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅରୁଣିତ ଅବଗୁଣ୍ଠନ, ଅବଗୁଣ୍ଠନ ହେଲା ଓଢଣା ହେଲା। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଓଢଣା ଖୋଲୁଛି, ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ଗୋଟେ ଓଢଣା ଖୋଲୁଛି, ସେଇଭଳି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖକ ଏତେ ବଙ୍କେଇ ଟଙ୍କେଇ ଅଳଙ୍କାରିକ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣିତ ସରି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗରୁ ନବବଧୂ ପରି ଅରୁଣିତ ବା ଯୋଉ କଲରଫୁଲ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ଲାଲ ରକ୍ତକନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣର ଓଢଣାଟିକୁ ଖୋଲୁଛି। ସେଇ ଓଢଣାଟିକୁ ଖୋଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ହଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ, ତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆଗରୁ ଏଇଠାରେ ବଧୂ ମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି, ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ସେଇଠାରେ ବଧୂ ମାନେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ସେଫାଳି ପରି, ଶିଶିର ସ୍ନାତା, ଶିଶିରର ଅର୍ଥ ହେଲା କାକର, ସ୍ନାତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ନାନ ସାରିବା ହେଲା। କାକରରେ ଗାଧେଇ ଯିବ ସେଫାଳି ଫୁଲ ପରି, ସେଫାଳି ଫୁଲ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିବ, ଶିଉଳି ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ କାକର କୁହୁଡି ପଡେ, କାକର ପଡିଥାଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ମାରିଦବ ସେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଉପରେ, ହାତରେ କାକର ମାନେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି କାକର ପଡିସାରିଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଗାଧେଇ ପଡିଛି। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବଧୂ ମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ସେଫାଳି ପରି, ସେଫାଳି ଫୁଲଟିଏ ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଟିଏ ଯେଭଳି ଶିଶିର ପାତ ହେଲେ ଶିଶିରରେ ଗାଧେଇ ପଡିଲା ପରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ସେ ହାସ୍ୟମୟୀ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଗୁଡାକ ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଠିଥାଏ, ମାନେ ମଳିନ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କାକର ପଡେ ତା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଫୁଲଟି ଓଦା ହେଇଥାଏ, ଓଦା ହେଲା ପରେ ତା ଯୋଉ ଧୂଳି ଧୂସର ଗୁଡା ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ସିଏ ସଜ ସତେଜ ଦେଖାଯାଏ, ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠେ, ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠେ। ତ ସେଇଭଳି ସେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ପରି ସେ ବଧୂ ମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଗାଧେଇ ପାରି ହାସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅତି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ, ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ, ଅନଳସ ମାନେ ନ ଅଳସ, ଅଳସ ନଥିବା ପାଦରେ ହେଲା, ଚରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଦ, ଅଳସ୍ୟ ବିହୀନ ପାଦରେ ସେମାନଙ୍କର କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ, ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠେ। ସତେ ସତେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କୋମଳ ପାଦକୁ ଲେଖକ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚାଲି ଚାହାଣି, ସତେ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ। ତ କଳା କୁଶଳ କରି ସ୍ପର୍ଶରେ, କଳା କୁଶଳ କର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଦ୍ଧା ହସି ଉଠେ। ଏବଂ କଳା କୁଶଳ, କଳା ହେଲେ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉ ଆର୍ଟ ହେଲା, କଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତର କୁଶଳୀରେ, କୁଶଳୀ କାରିଗର ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ତମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ ସବୁ ଫେମସ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସବୁ ହାତ ବୁଣା, ହାତରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଳା କୁଶଳ ଥାଏ, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିନା ପୋଷାକ ପତ୍ର ବା କପଡା ଶାଢୀ ସବୁ ବୁଣି ପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି କଳା କୁଶଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଦକ୍ଷ ନିପୁଣ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡିଆ ଘର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସି ଉଠେ। ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ଚିତାରେ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଣାବୁଣି ତ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ତମେ ଜାଣିଛ, ଶାଢୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତ ଚାରୁ ଚିକୁରକୁ ଭଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତିକୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏମାନେ ଆୟତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଚାରୁ ଚିକୁରକୁ ଭଳି, ଚାରୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋହର, ଚିକୁର ହେଲା କେଶ ସଜ୍ଜାକୁ ହେଲା, କେଶକୁ ବଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି, ଏଇଠି ବର୍ଷାର ଯୋଉ କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷ ଯୋଉ କଳା ମେଘକୁ ତୁମର ଚୁଟି, ମୁଣ୍ଡ ଆମର ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କଣ, କଳା, ଗଭାଟି କଳା ରଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦର କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଟିଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଳା ହେଲା କଳା ମେଘ, ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୋର ଚାରୁ ଚିକୁରକୁ କଳି, ତୋର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗଭାଠୁ ବି କଳି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଲୋଭନୀୟ ହଉଛି ତୋର କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି, କାନ୍ତି ହେଲା ଶରୀର, କଳା ରଙ୍ଗର ଶରୀର ବା ମେଘ ରଙ୍ଗଟି କଳା। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆସୁଛୁ, ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏଇ ଯୋଉ ନରନାରୀ ମାନେ, କୋଉ ନରନାରୀ ମାନେ, ସମ୍ବଲପୁରର ନରନାରୀ ମାନେ
आयत नयन चाही रहिबे आयत नयन अर्थात विशाल नयन आखि काटा करी जो बड़ बड़ आखि चाही रही गोटे हठात के गोटे जिनसटे आसिकी पहुंचले आम जमी अति अपलक नयन चाही रही था आखि को छाड़ी बिछाड़ी न ब्लिंकिंग न करिकी जो चाही रही था से भली नयन माने तते चाही रही घन घन हूँ मेघ को संबोधन कर बिल्लर नेत्रभंगी भली जाई स्वकर्म भूली जीव नहीं केदार घर बारीपात संबलपुर को श्यामल कर तेरे तू ए जो सुंदर बिल्लड़ा चंचल चल चंचल आखिरे नेत्रभंगी आखिर चाहाणी रे से जो तते अपलक नयन सुंदर चाहाणी चाही रही तू तू चाहाणी रे भली जीवनु से तते देखु नारी माने चाहाणी रे चल चंचल चाहाणी देखिकी तू भली जीवुनी तू तोर स्वकर्म तू सेठी जाइछु बारीपात करिया पे सेठी तू तोर स्वकर्म भूली जीवु नै सेठी वर्षा करेबु बारीपात करेबु एवं केदार घर बारीपात रे संबलपुर को श्यामल करि आसबु केदार अर्थात कियारी कियारी भरा बारीपात रे एते वर्षा करिसुनी तांको कियारी एते भरपूर हे जिवो बारीपात करैकी संबलपुर को तू अति श्यामल करदबु सबुज सबुज रे भरी दबु पूरा संबलपुर रो समस्त शाली खेत को तू सबुज सुंदर कर दे आसिला संबलपुर सरला लेखक संबलपुर बुली गले वर्षा को बुले देले पुणी आसिला एहा परे कुआडे जिवो एहा परे असरंती बेणुबन उपरे संचरण करी उपकूल आड़कू गति करी गला बेले तू देखि विस्मित हेबु जे जंत्र दानवर प्रतिदिन पारण होई सुधा वंशवन वंश वृद्धि करि चलिछि ओ बानर बानरीको क्रीड़ा दलिका होई सारि संबलपुर पुणी आसी गले कुआडे तापर आसी कोडे सेइठु समुद्र उपकूल अंचल आड़कू आसीबे तमर कटक पुरी भुवनेश्वर साक्षीगोपाल से कोड साइड को जिबे तेबे जेते बेले तुम संबलपुर क्रॉस करि जाउछ ता आगो को आछि से देखु जन जे जेते बेले एहा किंतु असरंती बेणु बलि पर संचरण करि उपकूल आड़कू उपकूल बेला भूमि आड़कू समुद्र रो तट देश आड़कू ताको उपकूलवर्ती अंचल नदी बा समुद्र रो तट देश आड़कू जिबाकू कह जाय एटा उपकूलवर्ती अंचल मालभूमि ता कह जाय पहाड़िया अंचल जो गुडाक पहाड़िया उच्च उच्च समतल भूमि से गुडाक कह जिवो मालभूमि तो वर्तमान से आसुचंती समुद्र आ नदी तट देश आड़कू तो सेठी गला बेले असरंती बेणुबन अर्थात बाउंश बण बेणु माने बंशी बंशीटा कोथु तयारी बाउंश तेणु बेणु बन बाउंश बन असरंती बहुत सारा बाउंश बन तू देखिबु असरंती बाउंश बन ऊपर संचरण एला गमन करी बा चलन करी गला बेले बेणु बन कोन बाबा कौन सुन एबे सुन कहले तबे कहीं हो पूछो से तो बाहर को जिबा आ थरे देखिबु कोन संचरण करी गमन करी उपकूल आड़कू गति करी गला बेले तू जते उपकूलवर्ती अंचल आड़कू गति करी जिबु सेई बाउंश बण ऊपर वर्षा पवन जाउची देखिबो बाउंश गछ एबे जति नजर पड़िबो वर्षा आले से तार चाहे से पूरा पतला पतला गछ लंबा से पूरा ढळी जाउथबो पूरी सीधा हो जाउथबो आ तार पूरा अलग प्रकार आवाज आसुथबो पवन बाजिले नै पूरा क्रमजी थानो बाउंश गुडा बुदा बुदा हे गेला ता भीतर पवन ता केते माडो होतबो माने एम्पडी हला तार गोटे आवाज गोटे प्रकार रो आसुथे एवं बाउंश गछ पूरा लंबा लंबा सीधा सीधा से पूरा ढळी जीवो पवन पूरी सीधा हो जीवो भांगेनी से माने झड़ तो पनेले एतेटा भांगेनी सेठी कोनथि ने से बाउंश से पर बाउंश गछ भांगी जीवो बरम नई बनी नहीं सॉरी नई जीवो बरम से नई जे ता भांगेनी तो तू देखि विस्मित हबु तू जते बेले सेई उपकूलवर्ती अंचल जीवु तू सेठी देखिबु कोन ना आश्चर्य हो जिवु देखि विस्मित हबु जे जंत्र दानवर प्रतिदिन पारण होई सुदा माने से जो बाउंश गछ एते परिमाण अछि ताको प्रतिदिन जंत्र दान करला एठी के जो कटाकटी करिया मेसिन गुडाक गछ काटा मेसिन गुडाक जंत्र दान बोली कुआ जायछि प्रतिदिन जंत्र दान माने से मेसिन द्वारा बहुत गुडा संख्या रे गछ बाउंश कटा होउछि हेइति मध्य आहुरी एते बाउंश गछ अछि जे जोटा कि आजि भी मांकड़ जो बानर बानरी माने जो मांकड़ माने मेल फीमेल मांकड़ माने दोली खेलुचंद तांकर क्रीड़ा दोलिका
बाउंस गछटी आराम रे डेई पड़िबो नई जीवो जेमति सते जेमति दोली खेल तांकर सेटा गोटे दोली तबे सेही कथा कहउछन्ती देखिबु जे जंत्र दानकर प्रतिदिन पारण पारणर अर्थ हैला भोजन किंतु पारणर प्रकृत अर्थ हैला कि उपवास पर जो प्रथम भोजन था नै ताकू कहै पारण काहे कि लोक उपवास थाए खाली पेट थाए बहुत भोक होता से जो एका खाई पकाय मेंचे मेंचे माने झटापट खाई जाती सेही खाद्यटा साधारण नॉर्मल खाइबा आ उपवास पर खाइबा भितर टिके डिफरेंट थाए आ से जो झटापट की खाई जाती सेहीटा को पारण बोली कुआ जाय माने बा खाइबा जेमिति जंत्र दान गोटे कटर मेसिन छोट गछ कटा सॉरी गछ कटा मेसिन गुडी फटाफट गछ गुडी काटी पकांती ठीक सेमिति से कहउचंती जे सेही जो गछ कटा मेसिन गुडा प्रतिदिन भोजन करूची ताको माने काटुची ना सेया को लेखक कहउचंती प्रतिदिन तार भोजन खाई सुधा वंशवन बाउंशवन से तार वंश विस्तार करि चली से तार बढ़ी चली एते परिमाण अछि नर बानरी माने मांकड़ आ स्त्री मांकड़ पुरुष मांकड़ माने क्रीड़ा दलिका होई रही से जो बाउंश बनती तांकर सते जेमिति खेळीथुबा दोली भଳି एबे भी अछि तो सेही कथा लेखक कहउचंती पुणी सेठी बुलाबुली करिया कथा कहिले तापर कुआडे जीवो एही वंशवन को वायु हिल्लळ रे दोहलाई एई जो बाउंशवन को वायु हिल्लळ पवनर तरंग रे हिल्लळ हला तरंग बा ढेउ पवनर ढेउ रे ताकू दोहलेई दे ताकू हलचल करी कि कोन करिवो समस्त अंचल को श्यामल करी से समस्त से जगार जेतिकी अंचल अछि ए समस्त अंचल को तो सबुज श्यामल करी दे टंकीला अनुगुण पथरे कपिलास स्पर्श करी ता माने अनुगुण आ ढेंकानाल जीवा पूर्वरु जो गुडी को पड़े सेडा हला बाउंस बरसई एरिया रे बाउंस बन को एरिया से कोटे बाउंस बन का आठगडा देखि जब पूर्व से पटे सब खाए बाउंस बन गुडी का टंकी माने अनुकूल पथर अनुकूल समुद्र माने समुद्र अंचल पहाड़िया अंचल तो से जो टंकीला अनुगुण पथरे में से जो टंकी माने पहाड़िया अनुगुण पथर वाले अनुगुण का घर तम पहाड़िया नहीं नदी पहाड़िया जानी कोयला खनि इंडस्ट्री तक कोयला खनि दे कोयला से पहाड़ पटा तो से पथर वाले कपिलास स्पर्श कर कपिलास ढेंकानाल जिल्ला गोटे प्रसिद्ध मंदिर कपिलास मंदिर अनुगुण पर सेटा पड़े ढेंकानाल जिल्लाटी ढेंकानाल प्रसिद्ध मंदिर हैला कपिलास आगो ढेंकानाल तापर अनुगुण तमे कुआडे जाउछ ई कटक रु जिबा होनी सेपटु आछुचंती एटा कटक रु करिवे आगे पडिबो ढेंकानाल एबे लेखक आछुचंती कुआडे सेपटु आसले आगो पडिबो अनुगुण तापर पडिबो ढेंकानाल हैला तो ढेंकानाल आसी के स्पर्श करी 1352 पाहच नहीं शिव मंदिर ने कपिलास शिव मंदिर ना 1352 पाहच तो सेटी स्पर्श करी उपकूल रे पहुंचीबा आगे काहे ना लेखक प्रथम मयूरभंज यूनिवर्सिटी काहे ना तांको गाँटा ना तांको गाँ मयूरभंज रे तेनु से आगो सेपट अंचल गुडा को वर्णन करदले पुणी तापर एपट अंचल को आसीबो कटक आडे आसीबो व्यस्त नै तेबे समस्त टंकीर करिकी उपकूल रे पहुंचीबा आगो दूररु सौदा भଳି देखि जानिबु जे एही से कटक उत्कलर उत्तमांग तेबे जेते बेला तू आसीबु ढेंकानाल छाड़ी के आसिलु पास करिकी उपकूल रे पहुंचीबा आगरु माने समुद्र कूलवर्ती अंचल रे पहुंचीबा पूर्वरु दूररु देखिबु तू सौदावली हला प्रासाद मान बड़ बड़ अट्टालिका मान तो कटक देखिथो बड़ बड़ कोठा घर धळा कोठा नाली कोठा भेराइटी कोठा सब ना तो सौदावली देखि जानिबु जे एही सही कटक उत्कलर उत्तमांग मस्तक ओडिशार मस्तक मुंड हला कटक हला तेणु कहले तू आसिकी पहुंची गलु कोठी पहुंची जिपु जाईकी कटक रे सब क्वेश्चन आसीबो उत्कलर उत्तमांग किए हला कटक नहले आसीबो उत्कलर कटक होची उत्कलर कोन उत्तमांग सब क्वेश्चन अछि एटा तो घन एही थिला दिने गर्वित गजपति
राजधानी तेज आगुरी थिला कटक राजधानी है एबे तो भुवनेश्वर हे जाइछि ले आगुरी कटक थिला राजधानी थिला गर्वित गजपति राजधानी सेतबे जो राजा माने राजा जोड़ा शासन थिला ना से शासन जेतेबे थिला तेबे कोन होले सेतबे राज्यर राजधानी थिला कटक कटकरू तांकर जो युद्ध आरंभ करूले सेना बाहिनी कटकरू ही आरंभ करूले तांकर युद्ध जो डाकरा दिया होता प्रथम करी बाहर थिला सेना माने कटकरू ही बाहर थिले तेणु ए थिला गर्वित गजपति राजधानी आ एही थारु ही तार अजय बाहिनी झटिका बेगरे दुर्गरु दुर्गांतर को गति करी चलीथिला आ एही थारु अजय बाहिनी तार से जो गजपति मानकर हमर ओडिसा रो उत्कल राजा मानकर अजय बाहिनी हिला केबे पराजय होई नथिबा सेना बाहिनी जो सेना बाहिनी की केबे भी कहा थारु परास्त हेई नांती केबे भी सेही हेउचंती अजय बाहिनी केबे पराजित होई नथिबा सेना बाहिनी झटिका बेगरे हिला बात्या बेगरे खूब क्षिप्र बेगरे दुर्गरु दुर्गांतर गति करी चलथिला गोटे दुर्गरु आउ गोटे दुर्ग को दुर्ग परे दुर्ग अतिक्रम करी चलीथिले जय करी करी चलीथिले गोटे समय थिला जेते बेले कटक रो गज ओडिसा रो गजपति माने एही कटक रु तांकर केबी पराजित होई नथिबा जो सेना बाहिनी को धरी खूब क्षिप्र गति रे बात्या बेगरे दुर्ग परे दुर्ग अतिक्रम करी करी चलुथिले दुर्ग परे दुर्ग जय करी करी चलुथिले एहा थिला उत्कल रो कटक रो किंवदंती स्मृतिपुट बिड़ानासी आज मूर्तिकार अवलुप्त बिड़ानासी ना शुणिच किंतु आग जो बड़ी बिड़ानासीटा थिला एबे आउ नाही तो स्मृतिपुट स्मृतिपुट है स्मृतिर परदा तळे लुचि जाईची हला स्मृति सेठी रहि जाईची जोटा ताकू कुआ जिवो स्मृतिपुट बिड़ानासी आज स्मृति हे जाईची स्मृतिर परदा तळे लुचि जाईची केवल मन भीतर हम जानि छ बिड़ानासीटा पूर्व एंटी थिला किंतु एबे सेटा नाही एबे सब कटक पूरा बदली गलानी ना नुआ कटक हे गलानी आज मूर्तिका अवलुप्त मूर्तिका माटी अवलुप्त लोप हो जाइछि सेही जे पूर्ण बिड़ानासीटा स्मृति जोटा कि आज हम स्मृति भीतर केवल पंची की रहिछि सत सतिका नाही स्मृतिर परदा तळे लुचि जाइथिबा बिड़ानासी आज मूर्तिका अवलुप्त हो जे माटी रे मिसी गलानी तार स्मृति के सब माटी रे मिसी गलानी मात्र किछिटा स्मृति लुंठित बारबाटीर स्खलित प्रस्तर रे तार स्मृति और कीर्ति आज जाए लागि रहिछि लुंठित बारबाटी दुर्ग तो से जानि छ बारबाटी दुर्ग सेठी सेत्र सब स्खलित प्रस्तर रे बा अस्पष्ट भ्रष्ट भाबरे भग्न खंडिया पत्थर खंड गुडी करे हल्का हल्का भाबरे जो लेखा लिपिबद्ध करे जाइला किछिटा स्मृति रहि जाइछि किछिटा से पत्थर मानकर जो पदे हेतवा राजा राजुड़ा शासन अछि मानकर किंवदंती कीर्ति एगुड़ा किछिटा परिमाण रे अछि आ सब माटी रे अवलुप्त हे गलानी तेणु से जो लुंठित हला ध्वंस प्राप्त बारबाटीटा भी एबे भंगा भूमि सेटा भी आउरी सुंदर आउरी केते भलो थिला युद्ध फुद्ध हेकी से भंगा भूमि तेणु से जो भग्न बारबाटी बा ध्वंस प्राप्त बारबाटी रो भ्रष्ट भग्न खंडिया पत्थर ऊपर तार स्मृति और कीर्ति आज जाए लागि रहिछि ओ मर्कत केसरी महाकीर्ति आज जाए चित्रकलार मेखला परि दिसुछि मर्कत केसरी गोटे थर गोटे राजा थिले कटक रो ओडिसा रो राजा थिले जेते बेले थिले सेही समय रे से कोन करले तांकर महाकीर्ति कोन थिले सिले थरे बन्या पई पत्थर बंध तयारी करते हला सेही पत्थर बंधटा चित्रकला नदी गोटे नदी महानदी को बाहर चित्रकला नदी तार पड़े पड़े पत्थर बंध कहि दिबारु सेहीटा सते जेमिति नदी रो मेखला भले देखा जाउची चित्रकला मेखला अर्थात नदी रो अंटा मेखला रो अर्थ होला अंटा सुता जदी नदी गोटे नारी हुए ताहाले तार जो मझिर बंधटी जाईची सते जेमिति मझिर माने अंटा देशर लागि सते जेमिति सेटा कोन तमरो अंटा राखि जो बांधंती कोन अंटा सुता बछंती बांधंती साड़ी फाड़ी पिंदिले सुंदर देखा जिबा पई कि पट्टी कमर बंध बा अंडा बिछा ताको कहंती साड़ी पिंदिले बेसिकली बांधंती नले लेहेंगा पिंदिले बांधंती ड्रेस रे तमे देख परिबोनी गोटे गोटे ड्रेस रे खाउची ना खाउची तेणु करके सेटा तांकर से जो तयारी करथिले पत्थर बंधटी तयारी करथिले बन्यारू लोक मानकु रक्षा करिवा पई कि मर्कट बेसरी तांकर सेही महाकीर्तिटा आज पर्यंत चित्रकला नदी रो मेखला परि दिसुची चित्रकला नदी सते जेमिति गोटे से जदी गोटे नारी हुए तबे सते जेमिति से तार अंटा रे अंटा बिछटी बांधिची से कोटा से जो बंधटी
ଏଇଠାରେ ହିଁ ବହୁ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ମହା ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଜାଳିଗଲେ ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ। ତେବେ ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀକୂଳ କଥା କହିଲେ, ତେବେ ଏଇଠାରେ ଏଇ କଟକରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କବି କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶା ମାନେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ହେଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉ ରାତିରେ ଲୋକ ଶୁଅନ୍ତି, ନିଶା ମାନେ ରାତି, ନିଶି ମାନେ ରାତି, ମହାନିଶାରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଉଜାଗର ରହି ଅର୍ଥାତ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ମାନେ କିଏ କବିଟିଏ ବହି ଲେଖୁଥିଲା, ଲେଖକଟିଏ ବହି ଲେଖୁଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପ, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବହି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ନା, ସେଥିରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ କବି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୁଣୀ କର୍ମୀ ଏଇ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲେ ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ। ଏଇ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ ମାନେ ଏଇ ଦୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଗୁଡିକ ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛୁ, ସେଗୁଡିକ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେ ରହିଥାଉ। ଗଲା କଟକ କଥା କହିଦେଲେ, ପୁଣି କୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ, କଟକରୁ କୁଆଡେ ଯିବା, ସିଆଡୁ ଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଆସିଗଲ, କଟକରୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ତ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ତ ପୁରୀ ଯିବା ନାଇଁ, ଠିକ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବା। ଏହା କାମ କରି ତୁ କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଚାଲି ଆସିବୁ, ତେବେ କଟକ ସରିଲା, ପୁଣି କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଇ ଥରେ କୋଣାର୍କର ନାଇଁ କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ପଡିବ ଯେ କୋଣାର୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, ଯିବେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିଦେଲେ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଯିବୁ, କଟକର ଦକ୍ଷିଣରେ ପଡିବ କୋଣାର୍କ ହେଲା, ତେବେ କଟକ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ଆଡକୁ ଯିବୁ, କୋଣାର୍କର ଗଲେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚିର ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତୋର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁ କଣ କଟକରେ ରହିଲୁ, କଟକରୁ ଯଦି ତୁ କୋଣାର୍କ ନ ଦେଖିବୁ, କୋଣାର୍କର ଚାରୁ ଚୂଡା ଉପରି ଭାଗ, ଚାରୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର, ଚୂଡା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗ, ତାକୁ ଯଦି ତୁ ଛୁଇଁବୁନି, ତାକୁ ଯଦି ତୁ ଚୁମ୍ବନ ନ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ଓଡିଶା ବୁଲିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ କି, ସେ ଆଗ ସବୁଠି ବୁଲିବି କୋଣାର୍କ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ନ ଗଲେ ତୋର କିଛି ମାନେ କିଛି ସାର୍ଥକ ହବନି ଓଡିଶା ଯିବାଟା, ଯେବେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଯିବୁ କହିବି ଯେ ଓଡିଶା ଯାଇଥିଲି ହେଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାକୁ ତେବେ କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହେବୁ, ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ କୋଣାର୍କ ଯିବୁ ବାଟ ସାରା ତୁ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଦେଖିବୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମ ଉତ୍କଳର କଳା କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଯେ ଆମ ଉତ୍କଳରେ କେତେ ସାରା କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇଛି ଦେଖିବ ପାଠରେ, ମାତ୍ର ଘନ ଏହି ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଟକିଲେ ତୋର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁ କୋଣାର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ବାଟ ସାରା ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ଦେଖିବୁ, ଯୋଉ କଳା ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଶ୍ମଶାନ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି, କାରଣ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି, ବହୁତ ସାରା ଆମର ଯେତିକି ଯେତିକି ବଡ ବଡ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେନି। ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି କେହି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେଗୁଡା ଏବେ ବରଂ ମଝିରେ ତ ଲୋକ ଯାଉନଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୂଆ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ନୂଆ ସରକାର ହେବା ପରଠୁ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ଥରେ ରିନୋଭେସନ ହେଲାଣି ନୁହେଁ। ପୁରୀ ତ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଥିବ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ କେମିତି ପୁରୀ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଯାଇଥିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 8-9 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇନି, 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ, ବହୁତ ତେଣୁ ଲେଖକ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳ, ଲୋକମାନେ ତ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି, ତେବେ ଲେଖକ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଗତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ତେବେ